आपण मानक स्वागत श्रीमंदिर प्रस्तुति नुआ वीडियो को आपण मैंने वीडियो माध्यम देखिपारे श्रीमंदिर बा मुख्य मंदिर निर्माण आसतु स्टार्ट करवा। आज यही पेटी की नहीं गोटे प्रस्तुत करवा श्रीमंदिर बा मुख्य मंदिर तो ताले स्टार्ट करवा श्रीमंदिर प्रतिष्ठी श्री वीडियो को आसतु सांग मैंने श्रीमंदिर बा मुख्य मंदिर बा मूल मंदिर श्री जगन्नाथ आग तैयारी करबा मंदिर मुख्य मंदिर आग आसंतु तैयारी करबा मु आग गोटे माने पेटी गोटे आइली प्रथमे ताकू मु आग 40 सेमी रे लंबा रे मु काटी देछि ओसार 7 इंच रे मु काटिछि आसंतु श्री जगन्नाथ मुख्य मंदिर तैयारी करबा। तापर चारि कोणिया भी मु काटी थली 12 रे माने जति लंबा सेति ओसार तापर ताको आसंतु अठा साहाय्य ताको आग लगेइबा लगे सारी की तापर आपण माने देखि पारथिबे मुख्य मंदिर तो एबे ठिया गलेनी आसंतु आपण माने भाबुथिबे जे पानी साहाय्य कोन करा गला आपण माने पेटीटा टिके ओदा कर देबे माने राउंड पीस बाहर करिया पे आपण माने देखि पारथिबे माने एई साहाय्य रे एंते भी हेई परिबो पानी टिके बुडे देला परे आसंतु ताको प्रथम लगेइबा श्रीमंदिर फास्ट लगेइबा जो हमरे काटी थिले माने तैयारी करथिले जो आपण माने 18 केबे भाग माप कमेइबेनी काई ना 18 जते लगेबे आपनकर हेते मजबूत होबो हेति की लास्टिंग भी करिवो नंगर आउट आपण माने जानि पारथिबे श्रीमंदिर जो कमकुटे टाइप रहिछि ता माध्यम रे हमें करिबा आसंतु जमीन देखुले जो कमकुटिया टाइप होता ये तो कंप्लीट हो गलानी मैंने देखुए जो मझे जो फांका जगटा था दिहर भी एमती बड़ साइज काटिक आनी पकईदे पकई सारापर आपण तापरे अठा साहाय्य पकईदेवे पकई सारिकी आपण देखिए जे माने जो फांका थी माध्यम किसी आउ किसी पैक करदे पैक करके आपण मैंने देखु आर तो काम सरीगलानी पूरा टोटाल हो गलानी पूरा बॉडीटा हो गलानी आउ बॉडी सरला परे आपण तो देखि पारथिबे तापरे आपण जो पकईथले पेटीटा ता साइड रे देखंदु फांक पेटीटा देखा जाचे ता दिहरे आउ गोटे लेयर पकई देबे माने एई टाइप रे पकईबे मु जे वीडियो माध्यम में पकईची करिकी एई माध्यम देखि करंदु गढ़िया रे मते जति की माने भल पाया मिलुची माने आगुरु भी भल पाया समिति मिलुथला एबे भी मिलुची आहुरी आगु भी मिलिबो बिली की मो आशा अछि आपण माने एमितिया भल पाइबा दौथान सदा किंदे होउची बा दधि नौती केमिति तयारी होउची आसंतु देखिबे माने एई माध्यम रे करले आपण माने प्रोसेसिंग बे करि परिबे आपण यदि तयारी करिया चाहछन ताले आपण वीडियो देखि निश्चय करंतु आपण माने करि परिबे प्रथम गोटे सोलो आनिबे सोलो को माने गोल करी काट देबे गोल करी काटी साला परे ता ऊपर पेपर देबे पेपर दे सारी की तापरे आउटी ऊंचा करिया पे आउटी देबे पेपर देबे आपण मान तो जानि सारिबेनी केमिति हे गलानी दधि नौतर मुंडी भी हे गलानी माध्यम जो सांग मान मो देखन मते भी पचारंदी भाई केत जाटा गलानी काम बिली मंदिर रो जो मु भी पार्ट करूची मु धैर्य रखी भी काम करूची आपण माने धैर्य रखी की आपण माने काम करंतु आपण माने धैर्य रखी काम करले माने भलो देखा दिबो भलो भी हेई परिबो माने कामटा जति की हबो परफेक्ट भी हबो ता दिहर अठा देई ताकू माने मु जो माध्यम रे करछे ही माध्यम देखि देखि करंतु आपण तो कखार प्रस्तुत हो गलानी आसंतु दधि नौती ऊपर लगेइबा वर्तमान तो आर कंप्लीट पूरा हो गलानी आपण माने देखि पारथि ए साइड रे देखंतु सिंह बसचंदी ताकू कागज माध्यम रे करंतु माने देखि देखि वीडियो माध्यम रे करंतु तापरे मु किछि ए कटिंग पेपर टिके नेछि पेटी सिंह बा मूर्ति बनै देछि आपण एई माध्यम रे करंतु एई माध्यम कले आपण को सुजा भी पड़िबो आपण जदि नुआ चैनल को आछंदी ताले कमेंट शेयर सब्सक्राइब ताल करंतु मानू जदि भल लागि तो आपण माने कमेंट बॉक्स निश्चय लिखंतु जय जगन्नाथ।
ନଉତିର ଚୂଳ ବା ମାନେ ମୁଣ୍ଡି ତିଆରି କରିବା ଆସନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସୋଲ ନିଅନ୍ତୁ, ସୋଲ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ମାନେ ନଟୁ ଟାଇପ୍ର ସାଇଜ୍ରେ ତାକୁ କଟିଂ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କଟିଂ କରିସାରି ତାକୁ ଟିକେ ପେପର ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଧଳା ପେପର ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ମାନେ ତା ଦେହରେ ଲେୟାର ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କିଛି ନଳି କରନ୍ତୁ, ନଳି ମାଧ୍ୟମରେ ତାପରେ ଆପଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ରେ ଲଗାଉଛି ସେହି ସାଇଜ୍ରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ସେ ନୀଳ ଚକ୍ର ତିଆରି କରିବା। ନୀଳ ଚକ୍ର ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କରିଛି ବା ଏମସିଲ୍ ଅଠାରେ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି। ଆଉ ଚକ୍ର ଲାଗିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କଲର୍ ଟାଇମ୍ ଆସିଲାଣି, ଏରି କଲର୍ ତିଆରି କରିଦେବା। କଲର୍ ତିଆରି କରିକି ତାକୁ ମାନେ ଏଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦେହରେ ମାରିବା। ଆଉ ଇଏ ତ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଗ୍ରୀଲ୍ କଲର୍, ମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ଲଗାନ୍ତି ଯେଉଁ ଖଇରିଆ କଲର୍ ବା ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଲଗାନ୍ତି। ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବା ସୋଲରେ ବା ଆଉ କିଛି ମୁଁ ନଳି ରଖିଛି। ଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଲି ଜାଗା ଅଛି ମାଧ୍ୟମରେ ଲଗେଇବା। ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଆଉ ସିଂହ ମଝିରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆକୁ ଚିପକେଇ ଦେଇକି ଲଗେଇକି ତାପରେ ଅଠା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲଗେଇ ସାରିକି ତାପରେ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଲଗେଇଲେ ଆପଣ ପ୍ରୋସେସିଂ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଫଟୋ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଫଟୋରେ ବି ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ସିଂହ ଲାଗିବେ ତା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ପେଟି କାଟିକି ନେଇଛି। ତା ତଳେ ବି କିଛି ପେଟି କାଟିକି ଦିଆଯାଇଛି। ଅଠା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ତାକୁ ଚିପକେଇ ଦେଇଛି। ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଲଗେଇଲେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରୋସେସିଂ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକିରେ ସରିନି, ଆପଣମାନେ ପାର୍ଟ 2ରେ ଦେଖିପାରିବେ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବା ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ବା ନାଟ ମଣ୍ଡପ ତିଆରି ହେବ। ପାର୍ଟ 2ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯାଇ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ପାର୍ଟ 2ରେ ଦେଖିପାରିବେ। ସେ ଯାଇ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।